त्रिपुरा विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान जिसमें 33% महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी, चीफ व्हिप कल्याणी रॉय ने विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया ब्लॉक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को स्वीकार करने में विफल रही है। चीफ व्हिप कल्याणी रॉय ने सत्र के दौरान आगे टिप्पणी की कि संसद में 56 महिला एमपीज ने महिला सशक्तिकरण विधेयक के खिलाफ मतदान किया था, जिससे विपक्ष की असली मानसिकता उजागर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि जहां एक और विपक्ष महिलाओं के विकास के सिर्फ जुबानी बातें करता है, वहीं उनके कार्य में ये भावनाएं जरा भी नहीं झलकती है। इसके विपरीत केंद्र सरकार महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। সেই ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে এই বিলকে চূড়ান্ত রূপদান অর্থাৎ কার্যকরী করার জন্য প্রয়াস নিয়ে একটা সংশোধনী বিল এনেছেন। আমরা কি দেখলাম, লোকসভায় প্রতিপক্ষ নেতা শ্রী রাহুল গান্ধী মহোদয় এবং ইন্ডি জোট এই বিলের বিরোধিতা করছেন এবং এই বিলের যে বিরোধিতা, এই বিরোধিতা শুধুমাত্র পদক্ষেপ কি হবে, প্রসিডিউরটা কি হবে তার বিরুদ্ধে নয়, সম্পূর্ণ মহিলাদের ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে 33% মহিলা রিজার্ভেশন তারা মেনে নিতে পারেননি, তারা তার বিরোধিতা করেছেন। 130 জন সদস্য এই ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ এই বিল নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে 56 জন ছিলেন মহিলা সদস্য, যাদের উচিত ছিল এই বিলকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থন করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তারা এই বিলকে সমর্থন করেন।